नमस्कार मु बादल आउटे वीडियो स्वागत करछि। आज मु पळैछि कोडा सेटा को डिस्ट्रिक्ट जाउछि बरी बरी ब्लॉक जाजपुर ना जाजपुर बरी रो गोटे साई मंदिर वीडियोटा मु आपन मन देखैथिले आपण देखथिले आ केमति लागत मतामत देथिले बहुत खुशी लागिथिला। आ एबे पळे आउछु मंगला मंदिर देखिया पई गोलकुंडा बोली गोटे जगह गोलकुंड ना गुलकुंड बोली गोटे जगह अछि एठी बरी रो बरी जाउछि ना बरी जाउछि गुलकुंड बोली गोटे बड़ मंदिर अछि माने माँ मंगला मंदिर आ भणजा कहला मामू आ तुम साई मंदिर देखिछ चल मो संगे गोटे बढ़िया मंदिर अच्छे आगू देखिए आसो आम गाँव में बहुत लोक आज होते भल मजा मस्ती करके आसवा देखिए ठाकुर दर्शन करके आसा ये चान्स तो मिलनी मुझे जो भौणी घर को भणजा कहला मामू चल मो सागर तुमको देखीदेवी आम बाहर दी जन पलि आसू आ गाधे पाधे पलि आसू आम चलू आगे जाऊँ कि बाट अच्छी आम पहुँचनु तथापि आउ 10 किलोमीटर भाई बाट अच्छी आम 2 किलोमीटर भितर आम रेंज अच्छू देखो तो सोरिष फोरिष बादाम फादाम बहुत गुड़ा चाष होमें पूरा रास्ताटा वन रास्ताटा एटा गाँव रास्ताटा भितर आम पशिक आम मुझे पहुँचला आपको फास्ट लास्ट मैं देखिए सब कुछ आप देखिए मंदिर किसी बाट अच्छी आम पहुँच गलुणु मंदिर पाखापाखि गलुणु शोष कला भणजा कला मामू शोष कला पानी पीवा मुझे पानी पीबेनि आउ चलो गोटे स्प्राइट पीदे आम अलरेडी स्प्राइट 2टा नहीं जाइए बेसी नहीं दामी खेल भणजा कला 10 टଙ୍କା स्प्राइट मामू 2टा आण पीदे टे खाई आए रुटी फुटी घर खाई आए आम स्प्राइट पी बाहर जीवु बाहर गला पहुँचला मंदिर मैंने मंदिर पहुँचले आपको देखेबी सांग मैंने अलरेडी आसी पहुँच जाइए देखिपे मंदिर टोटाल मंदिर देखा मंदिर माने गेट तो ना एत लोक माने एमती गछ बुछ बहुत अच्छी जंगल भी माने गोटे गोटे बहुत पुराना बरफ पूरा केमती सब जगह भी बहुत बढ़िया अच्छी लोक भी बहुत आ चलते देखा मंदिरटा केमती कौ भाया मुझे देखेबी आप देखिए ये देखिपे सांग मैंने केते प्रकार खेलना थुआई सब ठाकुर सामान छोट छुआ चूड़ी फुड़ी कंठे माने बहुत किसी ये मिलूँ माने मंदिर पूर्व माने एंट्री प्लेस रू एटा मिलूँ सब आइसक्रीम सब भेराइट प्रकार लगी भिड़ भी एत ना कम अच्छा 12टा थिला ये टोटाल सब केमती पड़ी पूरा टोटाल ये माने अच्छा लोक बहुत आसुँच जाऊँच आज भी भिड़ भी एत लोक ना जो टार्गेट आम आसलु एत भिड़ माने ना आउ टोटाल चलते भितर जावा देखा केमती कौन हो सिस्टम कौन कौन अच्छी सब किसी भल मंद देखेबी माँ को दीप जला हुए जगह यज्ञ हुए बोधे ये ना यज्ञ भी ये हुए ये सब माँ को सब घोड़ा फोड़ा सब ये पड़ी सब ये यज्ञ हुए माँ को यज्ञ ये हुए दीप ओम है दीपरे ओम है देखो सांग मैंने दीप जली से दीपटा पूरा ओम है दीपरे ओम करके जलैंट केते सुंदर लगुथ पूरा ओम सजा है दीपे केते सुंदर भाव ओम बनई ना दीपरे ओम बनई आज्ञा हाँ से भाई कहले जड़े ये जर मानसिक जो मान था मानसिक हिसाब से से मैंने ये बनाती जहाँ यज्ञ कुंडटा भी बहुत बढ़िया है 9 दिन हुए आज्ञा हाँ हाँ लोक बहुत हूँ ना देखिपे सांग मैंने भाई कहले माने 2 किलोमीटर दूर आम तो बहुत बाट आसीचु बट 2 किलोमीटर दूर मैंने चलिक आसे मैंने केते माने शुण माने पूरी भाया पूरी जमती हाँ पूरी बड़ दाण्ड जमती किंतु मंदिरटा बहुत बढ़िया है मंदिर बहुत बड़ मंदिर मुझे केवे एते मोर वीडियो पकई थी ये मंदिर भी मुझे कौट पकई नी पूरी मंदिरटा बड़ पकई थी आ बाकी सब जो मंदिर केवे पकई नी ये मंदिर माने मंगला मंदिर आ कौ विषय सुनतु टे नना सहित टे कथा टे नना केते वर्षर नना मंदिरटा आज्ञा ठाकुर आगे केमी थे ये माने मंदिर थे ये छोटी माने कुड़िया छोटिया थे मैं स्थापित करते ना गाँव लोक स्थापित कर पूर्व पुरुष रही एत पूर्व माने केते वर्ष तथा मंदिरटा यहाँ एत वर्षर
ଏତେ ବର୍ଷର ପୂଜାରୀ ନନା ବଡ଼ ପୂଜାରୀ ନନା କି ଏଠିକାର ଆପଣ? ହଁ ନା ନା ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଯେ ନନା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ନନା ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପୂଜାରୀ। ନନା କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଥିଲା, ଏଇ 10-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି। ମୁଁ ବି ଦେଖିବା ଭିତରେ ଏତେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛି, ଏଭଳିଆ ମନ୍ଦିର ବି ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିନି। ବହୁତ ଯେଉଁ ଜାଗା ବୁଲିଛି ମୁଁ, ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ନନା, ଏତେ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଏତେ ଦୂର ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିଲୁ। ଆଉ କିଛି ଚାରିପଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବି ପଛପଟର କେତେ ମାନେ ହାଇଟ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟା, ତା ହାଇଟ୍ଟା ମାର୍କ କରିପାରୁଥିବେ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି, କପିଳାସରେ ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଲନ୍ତି ଏଠି ବି ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ କେମିତି ପୁରା ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆସନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ ହୁଏ, ପୁରା ଭଲ ବି ଜାଗା ବି ଅଛି, ପ୍ଲେସ୍ ଗଛ। ହଁ ଏଠି ପୁରା ପ୍ରବଳ ଆକାରରେ ମାନେ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଜାଗା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଠି ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସବୁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାଇଁ, ଦୋକାନ ଫୋକାନ ବି ବହୁତ ପଡ଼େ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ପଡ଼େ ଏଠି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବି ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ଭିଡ଼ ମାନେ ଜମେ। ଆଉ ଆଜି ବି ମୋତେ ସକାଳୁ ବେଳାବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ରେ ଆସିଛୁ ବୋଲିକି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ। ମାନେ ଦୋକାନ ବି କେତେ ପଡ଼ିଛି, ଭୋଗ ଦୋକାନ ଏଠି ଦେଖାଉଥିଲି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନଟା ବି ସରିଗଲା। ଆଉ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଭଣଜା ତାର ବଇଛି ଏଇଠି, ମନ୍ଦିର ଗଲାନି। ମୁଁ ଗାଧେଇଛି, ସେ ଗାଧେଇନି ବୋଲିକି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ନାହିଁ। କହିଲା ମାମୁଁ ମୁଁ ଗାଧେଇନି, ତମେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବିନି। ମନ୍ଦିର ମାନେ ପଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୋର କଲା। ଯାହା ହଉ ମନା କରିଥିଲା, ମୁଁ ତ ବାଧ୍ୟ କଲି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଧୋଇବା କିଛି ନାହିଁ, ଭକ୍ତିରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିରଟା କେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରଟା। ମାନେ ଏନ୍ଜୟ ପ୍ଲେସ୍ ପୁରା। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ମାନେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଭଗବାନଙ୍କ ଡୋରିରେ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଟାଇମ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ପଳେଇଯିବ। କେତେ କେତେ ଗଛ, କେତେ କେତେ ମାନେ ଜାଗା ଏମିତି ହେଇଛି, ସବୁ ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଛି, ମାନେ ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିୟୁଟା କୋଉଭଳିଆ ହେଉଛି। ହଁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଝାକାସ୍ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ବରିର ଏଟା କେଉଁ ଜାଗା କହୁଥିଲୁ? ହଁ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଆସନ୍ତୁ। ବରୀ ବ୍ଲକର ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଏଠି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ଆସି ଦେଖି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟା। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ ବାହାରି ଯିବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବାଦଲ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଦମଦାର ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତିଆ କ'ଣ। ମୁଁ ତ ସବୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ମନ୍ଦିର, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଏବେ ଆମ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ସେ ଗୋଟେ ଦମଦାର ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବି। ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦମଦାର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଦେଖେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାହାରି ଯିବି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛଟା, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଦର୍ଶନ କଲି, ବହୁତ ଭଲ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବି ଭଲ ମନ୍ଦ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାହାରି ଯିବି।